دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک لیکن آبادی بہت کم؟ اس کی خوبصورتی دیکھنے کے بعد آپ یورپ کو بھی بھول جائیں گے۔ شاہ جہاں نے جب تاج محل بنوایا تو مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیے کہ وہ دوبارہ نہ بنا سکے۔ اس عمارت کو بنانے والوں کی آنکھیں نکال دی گئی۔ اس ملک کی ایسی خوبصورت مارکیٹیں زندگی میں آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ یہاں اتنی سردی پڑتی ہے کہ پلکیں جھپکائے تو پلکیں جم جائے گی۔ جی ہاں، یہ کوئی اور ملک نہیں بلکہ روس ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے ٹرین کا سفر تو آپ نے سنا ہی ہوگا، لیکن ماسکو سے ولادیوستوک تک کا سفر آپ کبھی نہیں بھول سکیں گے۔ آج روس ملٹری کے لحاظ سے کتنا مضبوط ہے اور کیوں امریکہ کو کھٹکتا ہے؟ یہاں کے لوگ گھومنے کے لیے دنیا کے دوسرے ملکوں میں کیوں نہیں جاتے؟ انڈیا اور پاکستان سے ویزا کتنے کا ہے اور کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ جانیں گے آج کے اس سفر میں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب نکلتے ہیں روس کی ایک شاندار سفر پر۔ روس جو دنیا میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے، جہاں سردیوں میں برف کے سفید چادر بچھ جاتی ہے۔ ماسکو اور سینٹ پیٹرز برگ جیسے شہر اس ملک کی تاریخ کی مثال ہے۔ پیاز کی شکل والے چرچ جہاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ روس دنیا کا ایسا ملک ہے جو ایشیا اور یورپ دونوں بڑا عظموں میں آتا ہے، جس کا 70% حصہ ایشیا میں ہے جو سائبیریا کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ 23% حصہ یورپ پر آتا ہے اور اسی جگہ پر سب سے زیادہ آبادی ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 1,71,00,000 مربع کلومیٹر ہے، جو اسے دنیا کا سب سے بڑا ملک بناتا ہے۔ روس کی سرحد 14 ملکوں سے لگتی ہے۔ ایک طرف ناروے، فن لینڈ، اسٹونیا، لیٹویا، بیلاروس، یوکرین اور ایک چھوٹا سا جزیرہ جو روس سے دور ہے جس کا نام کالنن گراڈ ایکسکلیو ہے، جس کی وجہ سے اس کی سرحد پولینڈ اور لتھونیا سے بھی لگتی ہے۔ دوسری طرف جارجیا، آذربائیجان، قزاقستان، منگولیا، چین اور شمالی کوریا بھی لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ بحر قزوین کی طویل ساحلی پٹی بھی واقع ہے۔ روس کی کل آبادی 14,60,00,000 کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 9ویں نمبر پر آتا ہے۔ روس دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں آتا ہے۔ امریکہ کی روس پر پابندیوں کے باوجود یہ دنیا کی 9ویں بڑی معیشت رکھتا ہے، جس کی GDP 2.5 ٹریلین ہے اور یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی $15,000 کے قریب ہے۔ روس میں استعمال ہونے والی کرنسی روبل ہے، جو ہمارے دیش کے 1.26 روپے کے برابر ہے اور پاکستانی 3.47 روپے کے برابر ہے، جبکہ بھارتی کرنسی اور روسی روبل تقریباً برابر ہے۔ دنیا کے اس بڑے ملک کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے 11 ٹائم زونز ہیں، یعنی ماسکو میں اگر دن ہو رہا ہوتا ہے تو ملک کے آخری حصے میں رات ہو رہی ہوتی ہے۔ روس کی لٹریسٹی ریٹ 99.7% ہے، یعنی پورا ملک پڑھا لکھا ہے۔ یہاں تک کہ انڈیا، پاکستان سے بہت سے بچے اس ملک میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس ملک میں زیادہ تر تعلیم مفت ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ اسی طرح طبی نظام بھی پورے یورپ سے بہتر ہے اور مفت علاج کی سہولت بھی دی جاتی ہے۔ روس میں بہت سے مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اور ہر کسی کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ یہاں تک کہ روس کی بہت سے مسلم ریاستیں بھی، جن میں چین، چنیا، داغستان اور تاتارستان وغیرہ شامل ہیں، لیکن روس میں سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ہندو، مسلم، کیتھولک، یہودی اور بدھ مت والے بھی آباد ہیں۔ ملک میں بولی جانے والی زبان روسی ہے۔ اس کے علاوہ چیچن اور باشکیر جیسے زبانیں بھی بولی جاتی ہے۔ روس کی مضبوط معیشت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ تیل اور گیس کے ذخائر روس کے پاس بڑے پیمانے پر موجود ہے۔ اسی وجہ سے اگر امریکہ پابندیاں بھی لگائے تو روس کو فرق نہیں پڑتا۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جیسے پوری دنیا میں ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ کی وجہ سے تیل مہنگا ہو رہا ہے، لیکن روس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج بھی روس میں پیٹرول کی قیمت 65 روبل کے قریب ہے، جو انڈیا کے 82 اور پاکستان کے 220 روپے بنتے ہیں۔ روس میں تیل کی ذخائر 31 ارب ٹن ہے، یعنی آج سے آگے 65 سال تک تیل نکالا جا سکتا ہے۔ روس تیل کی ذخائر کے لحاظ سے دنیا میں چوتھے نمبر پر آتا ہے، جبکہ گیس کے ذخائر میں یہ دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیرے کی پیداوار میں بھی روس دنیا میں تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ ملٹری انڈسٹری میں بھی
रूस दुनिया में एक अलग मकाम बना रखा है और पूरी दुनिया को हथियार भी एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्यों अमेरिका को रूस हमेशा खटकता रहता है? इसकी वजह ये भी है कि दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा ताकतवर फौज भी रूस की मानी जाती है। इसके अलावा न्यूक्लियर हथियारों की तादाद 5459 के करीब है। यानी अमेरिका और रूस के न्यूक्लियर हथियारों को इकट्ठा किया जाए तो ये पूरी दुनिया का 87% बनते हैं। इसके अलावा रूस का सबसे मशहूर दफाई निजाम S-500 है। मुल्क का सदर व्लादिमीर पुतिन है, जो इस वक्त दुनिया की बाअसर शख्सियात में से एक है और इस मुल्क का दारुल हुकूमत मॉस्को शहर है, जो मुल्क का इक्तिसादी और माशी मरकज भी है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत और जदीद है। इस मुल्क की खूबसूरती देखने के बाद आप यूरोप को भी भूल जाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रूस साइज में इतना बड़ा है कि पोलोटो सियारा भी इससे छोटा है। दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी रूस में है, जिसे ट्रांस साइबेरियन रेल कहा जाता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेन सफर भी कहा जाता है। ये 9000 किलोमीटर का सफर तय करता है। इस सफर के दौरान आप 11 टाइम जोन्स से गुजरते हैं, यानी 11 मरतबा अपना वक्त आपको तब्दील करना पड़ता है। आप इस सफर में कुदरती खूबसूरती की नज़ारे, खून जमा देने वाली सर्दी और हर तरह के इलाके देखेंगे। जो भी ये सफर करता है वो अपनी पूरी जिंदगी उसे याद रखता है। ये मॉस्को शहर से शुरू होती है और उसका आखिरी स्टेशन व्लादिवोस्तोक होता है। इसका टिकट तकरीबन 16,000 रूबेल का होता है। इस रेलवे का आगाज 1916 में हुआ था। इस पूरे सफर में 6 से 7 दिन लग जाते हैं। आप जब भी रूस जाएं तो इस ट्रेन का सफर जरूर करें। रूसी सकाफत भी बहुत मुख्तलिफ किस्म की है। अगर उनके घर दुश्मन भी आ जाए तो ये बेहतरीन खाना पेश करते हैं। ये रवायत मुखालिफिन को दस्ताना अंदाज में शिकस्त देने का जरिया समझ जाती है। रूस में भारतीयों की तादाद 70,000 के करीब है, जो कई दिहाइयों से इस मुल्क में रहते हैं। क्योंकि भारत और रूस के ताल्लुकात बहुत अरसे से अच्छे हैं, जबकि पाकिस्तान के रूस से अब ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो चुके हैं। इसलिए पाकिस्तानियों की तादाद 3000 से 4000 के करीब है। ज्यादातर पाकिस्तानी और भारतीय मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग शहर में रहते हैं। इस मुल्क की कुदरती खूबसूरती देखकर आप दीवाने हो जाएंगे, जो शायद स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा है। लेकिन ये मुल्क स्विट्जरलैंड से भी बहुत सस्ता है। ये है मॉस्को का खूबसूरत और जदीद एयरपोर्ट। ये शहर दुनिया के अहम तरीन सकाफती सियासी शुमार किया जाता है। दुनिया के 3 बड़े ताकतवर ममालिक के 3 शहर बहुत अहम है। चीन का बीजिंग, रूस का मॉस्को और अमेरिका का वाशिंगटन DC। पूरे दुनिया की सियासत इन 3 शहरों के गिर्द घूमते हैं। मॉस्को ऐसा शहर है जहां दुनिया की बहुत से अरबपति भी रहते हैं। इस शहर की इमारतों का फन तामीर बहुत मुख्तलिफ किस्म का है। ये शहर जदीद होने के साथ आज भी अपनी सखावत को जिंदा रखे हुए है, क्योंकि यहाँ तारीखी इमारतें भी बड़ी तादाद में मौजूद है। ये रूस का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। मॉस्को की नाइट लाइफ भी बहुत ज्यादा रंगीन है। डांस क्लब, बार सारी रात खुले रहते हैं। यहाँ के लोग शराब पानी की तरह पीते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की हेडक्वार्टर भी मॉस्को में है। रूस की औरतों का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन औरतों में होता है। लेकिन यहाँ आपको एक अहम बात बता दूं कि यहाँ की लड़कियाँ अक्सर स्कैम भी करती है, बार क्लब में ले जाती है और आपके पैसों से सब कुछ खाती है। दोस्तों, आप जब भी इंटरनेट पर रूस सर्च करेंगे तो रेड स्क्वायर की तस्वीर सबसे पहले आपको नजर आएगी। पूरे शहर के सबसे ज्यादा रौनक भी इसी जगह